Tubagon, na ako'y tubagon nga pangutana. So ingon siya nga, ngano kuno nga wa ko nang trabaho akong apply. O sige ako kang tubagon diretso an explanation. Number 1, na ako'y batang gamay, 2 years old. Ug ikaduha, way ganahan nga mahimo kong trabahanti nila tungod kay hinay ko molihok. Unya ikatulo, na ako'y gipangbati gyud nga makaingon mo sa akong aura nga wa ko'y gibati. Pero honestly, dali ra gyud ko kapuyon, and then ambot ani dugay na gyud na gibati bitaw since high school ko na gyud ni akong gibati nga dali ra ko kapuyon, dali ra ko ngakon unja kanang pugso na lang na ako kay kanang abnormal ba marag di ko ganahan nga kanang ang singan ana kanang sige bitaw basin ibuli ko nga na kay bulihon dali ako adto sa una. So kani tinud-an na yun nga dali ra gyud ko kapuyon since bata pa ko bisan ako maigsuon moingon silang ang hinayon si kaglihok ang hinayon si kagkuan ara kalingag ang kalampya lihok hinaya ka adyo inga na. So di jud na ako i-deny kay tinuod man pud na bisan maglakaw ko hinay bisan pag-istorya hinaya sa tanan. So mauna nga way ganahan way ganahan nga amo nga mahimo kong trabahante. So nanarbaho ko akong mga experience nanarbaho ko dito sa sugod sa una. Ang ilang reklamo na ako is hinay ko lihok, hinay ko lakaw, loading. Unja, syempre sakitan ko adto pero syempre kay nanarbaho lagi ta gusto makakwarta antuson. So pugos na ako nga apikon kinahay akong kuan akong lihok unja. Hangtod mura na ko mako Japan. So ikaduha na mo gitrabahoan nasisanti pug ko kay ang labaw-labaw dito waitress man ko. Di pud sila ganahan ako kay hinay lagi ko ng kuglihok. Hinay pud kuglihok nga na. Unya ang akong ganahan kay kuan naman kanang manghipos ra ko sa lamisa nga maghinlo kay ug ato ko sa order na basin sungutan ang nag-order na ako hinay si kaday nga. So mao to day nga na si Santi pug adto 1 month ra ko nakatrabaho dito. And then sa akong ikatulong nga trabaho sa balay nako. Reklamo pud sila nako kay hinay ko mo lihok. Unya loading og kanang out of this world kuno ang akong una pirmi. Sana absent-minded. So absent-minded kuno ko. So mao to nga sungutan sila na ako. Sungutan nagahong amo na ako. Jigig na nako nga kanang ang baji kuno kaya kuno nga mag-multitask. Which is di jud na ako kaya mag-multitask. Kay mangno mo kay ug mag-multitask kuno kay murag ang ako bitaw nabitaw ko something nga kanang una ko'y buhaton halimbawa nagdungag ko wal nang hugas wal magkuan kana bitaw daghan bitaw ko buhaton bitaw habang nagdungag di ako maghugas mangilig na po jat suli na po sa tinungag kana bitaw basta kay multitask kanang magtrabaho ka nga daghan imong trabahoon sa usa ka oras nga na murag mo shutdown ang akong utok unja ang akong dughan mo kalit og oops mo na nga mo ginawa kog halawom unja mo kuan ko mahinuktok ko nga para mo balik ang akong murag mura magud ko kanang magsignal ko gunahon na sa akong gibati bitaw nga na. So mao to nga na jud sila reklamo na ho nga mo na bisan pag unsaon na ho gunahon na sa akong kagalingon nga dapat sa jud ko matas mao niyang buhaton dapat unang orasa ko manakuan ni nga na di jud ako kaya ambot nga no unja mayon na sila nga tapulan ko nga na tapulan ko di pud na ho sila ma-blame nga mao po na ilang comment na ho kay hinayon man gid ko ako gud nang giangkon nga hinayon gid ko nga pagkatao hinayon ko mulihok hinay sa katanan as in ambot na lang. So mao to nga dito ko nagtrabaho sa kanang kuan dili sila magagad sa imong lihok and one mi labot